ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्वाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सौवेशिं, पडमां हवै मंगलम्। भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी लोगों जय सच्चिदानंद। आरुष, डेली प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि अपनी सेवा करने में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान बना रहूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर आप कितना दिन से आई स्टडी पे याद है? दादा मुझे स्टडी की प्रेयर याद रही है, पर मुझे मैंने दिवाली के दिन डेली प्रेयर करना भूल गई थी ना, तो मैं फिर से भूल गई। ओके, तो कब अभी आएंगी? ओके। खुशी अहमदाबाद, दादा स्टडी प्रेयर बोलिए। दादा मुझे स्टडी प्रेयर आती है। हाँ तो बोलिए, वो बोलो। हाँ दादा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय और जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि मेरे ऊपर के दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप कृपा करना। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। और पिता के बाद दादा का प्रेयर बोलिए। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, बालक को आपको मालूम है कल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या आपने हम लोगों ने बात किया था? किसको मालूम है?
किसी को मालूम नहीं है? डिस्ट्रैक्शन पर बात हुई थी कल। किसको मालूम है? एक कश्यप भाई को मालूम है, दूसरा किसको मालूम है? विधि दीदी को, मोनिका और श्रेया। आपको नहीं मालूम है? क्यों? आप तो आई थी, आप तो आए थे। खुशी परमार, आप आए थे तो क्या हो गया, भूल गया? डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात हुई थी कल। हाँ, तो हमने पूछा, आप बोलने का नहीं, जवाब का नहीं बोला था। ओके, डिस्ट्रक्शन। तो आज किसका, ये 3 गोल में से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ वो जरा बात करिए विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा मतलब मुझे स्टडी में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था और 2 गोल में डिस्ट्रैक्शन नहीं आया है। क्या डिस्ट्रक्शन हुआ तो बताओ ना। हाँ मतलब आज मेरे सर ने मुझे डांटा तो मुझे रोना आ गया था। क्या हुआ था? सर ने मुझे डांटा तो मुझे रोना आ गया था। क्यों डांटा था आपको? वो 8 बज गए थे और घर पे जाना था इसलिए। नहीं जाने देते थे? हाँ नहीं जाने देते थे? हाँ। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। तो किसी को आप छेड़ा नहीं? नहीं। क्या बात है प्रहर। हाँ क्या बात कर रही है आपको? क्या डिस्ट्रैक्शन हुआ 3 गोल में? क्या बोल रहे हो? आप तो सोते रहते हैं। खुशी परमार। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे पढ़ाई में मम्मी और दीदी जो बात कर रहे थे उनमें डिस्ट्रैक्शन हुआ था और 2 गोल में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। तो जब विधि की थी तब नो डिस्ट्रैक्शन? हाँ, आप विधि जब की, आज विधि की थी आपने? हाँ उसमें नो डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी वो मम्मी और सिस्टर का क्या, आप सॉल्यूशन क्या? क्या? मम्मी और सिस्टर ने आपको डिस्ट्रैक्शन किया तो उसका सॉल्यूशन निकाला कुछ? नहीं, फिर मैंने भी उनकी बात सुन ली। ये कैसे पढ़े? आपको स्टडीज में सिंसियर नहीं है? क्या? तो ये तू कल क्या बताया था, ये टू पुट योर फुट डाउन। जब स्टडी करते हैं तो सारे दुनिया को मालूम पड़ता है, करना पड़ता है कि हम स्टडी करते हैं, नो डिस्टर्बेंस। नवनिधि दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। क्या बात है, जागृति। तो आपको नहीं, आपको मालूम नहीं? आपने त्रिमंत्र और असीम जीजा का किया? हाँ मैंने। फिर 9 कलमों की? हाँ ओके, आपको अभी आ गया है, 9 कलम आता है? हाँ ओके, वेरी गुड। रुद्र। हाँ। मुझे तो जय सच्चिदानंद, मुझे आज स्कूल में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और घर में भी कोई होमवर्क और कुछ नहीं था, नहीं दिया था स्कूल में से, तो उसमें भी नहीं है डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। दीदी आप रुद्र और को प्लीज इंफॉर्मेशन दे, बात करो उन लोग के साथ और इंफॉर्मेशन भेजो। प्रिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो गया था। क्या हुआ था वो बताओ ना जब। हाँ मम्मी, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी और मम्मी मोबाइल देख रही थी, तो मेरा ध्यान उधर गया कि कल हम क्या करने वाले हैं, क्या ट्यूशन होने वाले हैं। हाँ, कल बात हुई थी ने, मम्मी करती है को मोबाइल में तो आपको क्या? नहीं, मैं पूछ रही थी कि कल कितने बजे ट्यूशन है, कितने बजे हमको फ्रेंड के यहाँ जाना होगा, ऐसा। फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी।
ओके, अभी क्या करेगा और ध्यान रखने का मोनिका दीदी? हाँ, मैंने स्टडीज में एक्स्ट्रा स्टडी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, पर जब होमवर्क कुछ ज्यादा ही था आज, इसलिए मुझे 7:30 हो गया। तो मैंने कहा करिश्मा तुम आती कर लो, मैं बाद में आ जाऊंगी, मैं अकेली भी कर लूंगी। तो वो नहीं मानी, तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़ के उसके साथ झगड़ा करने लग गई। ओके करिश्मा दीदी, आप ऐसे करते हैं तो दादा आपको अभी खुश हो जाएगा दादा? नहीं। हाँ, वो जरा ध्यान रखना, खुश नहीं होता है तो दादा आपको कुछ नहीं देंगे। आपने क्या बोल आपने अभी 3 मंथ तो 10 दफा किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने। हाँ खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे आज स्टडी में डिस्ट्रक्शन हो गया था स्कूल में। क्या हुआ था? आपकी जैसे सहेली डिस्टर्ब करती थी आपको? स्कूल में फ्रेंड्स, हम मेरे क्लास वर्क मुझसे पूछ रही थी कि ये क्लास वर्क दो, मैं ध्यान से लेसन ही नहीं सुन पाई। क्या वो आपको सीरियस होने का है स्टडी में और तेलुगु में? आरुष? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने आज सत साधन नहीं किए थे, सिर्फ 3 मंत्र किया। क्या हुआ था? डिस्टर्ब क्यों हो गया था? टीवी देखते थे? हाँ, आरुष, आज नहीं देखा था टीवी। डिस्टर्ब क्यों हो गया था? टीवी देखते थे? आज नहीं देखा टीवी। ओके ही डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो गया क्योंकि टाइम सुबह सेशन थे ना, इसलिए। ओके ही आपको तो मालूम हाँ नहीं था? जय आपको मालूम है जय कल 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 क्या बात हुई थी? नहीं दादा, पर अभी आपने जो पूछा ना डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो मेरा जो डिस्ट्रैक्शन था वो स्टडी में हुआ था। और कल मेरी फ्रेंड्स आई थी ना, तो उसमें हमें मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन हो गया। मुझे मम्मी ने मना किया था कि हमें मोबाइल नहीं देखना, फिर भी हमने देखा। तो आपकी फ्रेंड कैसी है? ऐसे फ्रेंड क्यों रखते हैं, डिस्टर्ब करते हैं? और दीपक दादा बोलेगा तो प्रदीप दादा बोलेगा फ्रेंड्स कैसे, वो हेल्पिंग फ्रेंड होना होता है। जय सच्चिदानंद, आज मेरे स्टडी और हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, दादा के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन हुआ था। क्या हुआ था? बोलो बोलो, जो डिस्ट्रप्शन होगा जल्दी बोल दे, जल्दी जल्दी बोल मैंने दे। मम्मी का अहम दुभाया था। क्या हुआ था? मम्मी का अहम दुभाया था। ओ, फर्स्ट टाइम है, कितना दिन की बाद किसी ने कन्फेस किया। और आपका सब रिपोर्ट तो इतना अच्छा है, आता है कि हमने सोचा आप सब दादा भगवान बन गए। जैसे दीदी, आपने मालूम है कल क्या हुआ था? नहीं, पर आपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में पूछा तो आज मैम कुछ स्टडीज करने को कहे थे, तो क्लास में सब लोग बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। और फिर आज मम्मी ने थोड़ा डांट दिया मुझे, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। ओके, कल बात हुई थी, कल का वीडियो जरा देख लेना। दीपक हाँ दादा ठीक है, मैं ने देखूंगी। अच्छा बोला था कि और विधि दीदी का वो प्रॉब्लम था तो उसका सॉल्यूशन दिया। फिर हाँ आज जय सच्चिदानंद, आज मैं लिख रहा था, तब मम्मी पापा बात कर रहे थे ना, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ था। ओके प्रेम? जय सच्चिदानंद, आज मैं पढ़ रहा था तब मेरी दादा और दादी बातें कर रहे थे, तभी मुझे डिस्टर्ब हुआ था। तो आप दादा दादी बात करते उधर क्यों बैठ के स्टडी करते हैं? मैं पलंग पे बैठता, मैं नीचे बैठकर स्टडी करता हूँ, और वो बातें कर रहे थे, मेरा ध्यान वहां पर चला गया था, यार इसलिए। तो दूसरा रूम में चला जाने का है ना। दरअसल ठीक है। जय सच्चिदानंद, मुझे आज स्कूल नहीं थी और ऑनलाइन क्लासेस था, तो इसलिए मुझे डिस्टरबेंस था मैम के माइक नहीं था, इसलिए वहाँ पर मुझे
डिस्ट्रैक्शन हो गया। और घर पे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो तब मतलब मम्मी सब्जी काट रही थी तो मेरा ध्यान उसमें था, इसलिए तब डिस्ट्रैक्शन हो गया। आपको तो बहुत सीरियस होना मांगता है। आप आज कुछ आपकी सिंसियरिटी बहुत अच्छी नहीं है। आपको बहुत बहुत सिंसियर होने का हमने बताया, और रिपोर्ट भी नहीं लिखते आप। कश्यप भाई, हाँ जय सच्चिदानंद, मुझको आज डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। किसी में नहीं हुआ था माई दीदी? हाँ नहीं हुआ था। जय सच्चिदानंद, मुझे आज ट्यूशन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था और स्कूल तो नहीं था आज। आई थिंक हम बोल गए। ओके दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? बाद में प्रदीप दादा बोलेंगे। देखो, मम्मी डांटती हैं, डैडी डांटते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्ट हुए थे तो फिक्स हो जाना चाहिए? डिस्ट्रैक्ट हुए थे तो फिक्स हो जाना चाहिए। जयश्री कहाँ गई? समझी आप? और धीमे धीमे ग्रेजुअली ये सब कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ को क्या करते हैं, उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन ये धीमे धीमे उससे हमें वेल फोकस रहना है। समझ गए सब? नो एक्सक्यूज, क्योंकि ये कंडीशन तो अब रहने ही वाली है और ऐसी कंडीशन बढ़ने वाली है। तो आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो आपका काम कैसे होगा? समझ गए? और दूसरी बात जो विधि ने कहा, पिताजी से सर के साथ बात करवाओ। 8 o'clock is the final time. You cannot make her wait after 8 p.m. समझ गए? वेरी सिंपल, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। डैडी से बुलवाओ, मम्मी से बुलवाओ। समझ गए? जो भी है, क्योंकि आप 2-2:30 बजे से 8 बजे तक रहते हैं, दैट इज इनफ टाइम। उसके बाद रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा, आपको क्या बोलने का था? हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे एक बात कहनी थी। बोलो। मुझे ना माफी मांगनी थी कि कल है ना सत्संग में मैंने वो जो डिस्कशन का बताया था ना, तो उसमें जब मम्मी जब 3 o'clock होते हैं ना तब मम्मी फ्री होती है और तब मम्मी मोबाइल देखते हो, तभी मैं ट्यूशन में आके होमवर्क करने बैठती हूँ और मेरा चित उधर चला जाता है। और लेकिन क्या मम्मी जोर से वो वॉल्यूम बड़ा होता है उनका? नहीं। तो फिर वो तो उनको उनका काम करते तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और मोबाइल देखते तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, वो अपने फ्री टाइम में कुछ भी करे, आपको अपना संभालना है ना। हाँ, और मेरे घर में 5 कमरे हैं। और तो मैं फिर जब मम्मी बैठते ना वहीं पे मैं बैठ जाती हूँ, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो आपको उनका ध्यान रखना है कि उनको आपका ध्यान रखना है? मम्मी को मेरा ध्यान रखना है। हाँ, तो आप दूसरे रूम में जाके पढ़ाई करो। 5 कमरे को करना क्या है फिर? लेकिन फिर मेरा जो मोबाइल नहीं रहता है। फिर एक लकड़ी लेके खुद को मारो फिर। ठीक है। समझते नहीं है तो मम्मी कुछ भी करती हो, आपको क्या है? ऐसा नहीं है। मम्मी सारे दिन काम करते हैं, उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो देखते हैं, आप समझे? सॉरी रंजन दादा, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, और बच्चे लोग जब आप सेपरेट रूम में पढ़ने जाओ तो बोलने का मम्मी को क्या क्या करने जाता है, और मोबाइल मम्मी को दे देने का। If you are not using mobile for study, तो मम्मी को दे देने का। वो मोबाइल स्टडी करता है तो भी बोलने का, मम्मी मैं स्टडी के लिए मोबाइल करने वाला। सिंसियरिटी मांगता है ना। हाँ, वैसे भी मोबाइल तो मम्मी के पास ही होता है और मम्मी बंद करके रख देते हैं।
हाँ वही तो मैं कहा, पर ये आपका ये प्रॉब्लम। दीपिका ने बोला तो खाना मत खाओ, डंडा मारो, कुछ भी करो, पर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करने का है खुद के लिए। ये स्टबर्ननेस, आपका स्टबर्ननेस चला जाना मांगता है। ओके प्रदीप दादा, आपने अभी बात करी है आपने, प्रदीप दादा। दादा भगवान ने बताया कि कॉमन सेंस, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, हमें हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति बाहर से आवे, अंदर मन में से, बुद्धि में से आवे, तो हमें उसका कैसे निपटारा करना है वो सत्संग में समझने जैसा है। उसमें पहली बात ये होती है कि हमारा फायदा और हमारा नुकसान कहाँ पर है। समझो कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई करते हो और दूसरी व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करती है और आपको तकलीफ होती है, तो आपको उस समय कैसे सॉल्यूशन लाना चाहिए वो हमें समझना है। फिर मोबाइल हो, टीवी हो, मदर फादर हो, दादा दादी हो, या XYZ फ्रेंड्स भी हो, हमें ये समझ आनी चाहिए कि उनके साथ टकराव करने से फायदा है, वो जो करे उसमें हमें इन्वॉल्व होना वो फायदा है, वो जो करता है, वो जो दिखता है उसमें हमारे अंदर जो घमासान होता है, इससे फायदा है। किससे फायदा है? हमें उस जगह को कैसे धीरे से वहां से निकल जाना है। एक बार ऐसा लगे हमको टाइम मिलता है, स्पेस दूसरा मिलता है, तो वहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो हमें दूसरी एक्टिविटी में लग जाने का, फिर बाद में हमारा टाइम टेबल के हिसाब से सेट करना चाहिए। लेकिन दुनिया नहीं सुधरेगी, मतलब लोग बिगड़े हुए ऐसा नहीं है। सब जीव अपनी अपनी स्वभाव, अपनी प्रकृति, हमारी समझ सब लेके आए हुए हैं। तो वो तो सब लोग मानेंगे नहीं तो मेरा घर है, आप मानते हो कि मेरा घर, अभी मेरा पढ़ाई का टाइम, दूसरा बोलेगा भाई हम तो अभी मिले हैं, पूरे सुबह से शाम तक तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हर समस्या आती रहेगी क्योंकि सबका माइंड में अलग अलग सिस्टम काम कर रही है। लेकिन हमारा फायदा और हमारा नुकसान कहाँ पर है और उसका कैसे सॉल्यूशन लाना चाहिए, ये सत्संग में बहुत समझने चाहिए। ये सत्संग का मतलब ही यही होता है। गलतियां हो जावे उनकी टेंशन नहीं लेने का, लेकिन इनमें से हमें कुछ सीखना है। क्यों सीखना है? हमें आदर्श मानव बनना है, हम दादा के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे चाहते हैं कि नहीं चाहते उसमें हमें को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करे, टीवी देखे, मोबाइल देखे, बातें करे, मारामारी करे, कुछ भी करे, ये खुद स्वतंत्र है, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं हमेशा, जब दादा भगवान कहते कि यू आर होल इन ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, तो पढ़ाई में हम जो कच्चे पड़ जाएंगे तो नुकसान बातें करने वाले को होगा कि हमको होगा? हमको होगा। तो हमें जो नुकसान होवे ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मदर फादर हो, फैमिली की कोई भी व्यक्ति हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सब अपनी जगह पे सही है। लेकिन मुझे जिस रास्ते पे चलना है वहां पर मुझे सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए कितना उपकारी है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, हमारी कॉमन सेंस को डेवलप करता है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे काम निकाला जाए। तो उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। कि फिर दादा दादी मम्मी कोई भी हो उनकी गलती देखनी चाहिए। थैंक्स तो बोलना जो टीचर ने आपको कुछ बोल दिया तो हमें अंदर से थैंक्स बोलना चाहिए ना, क्योंकि कोई हमें क्यों बोलता है। दादा भगवान ने बोला कि चाहे आज हमारी गलती हो या नहीं हो,
लेकिन आज मुझे डांट पड़ी, मतलब कुछ न कुछ मेरी भूल है। तो दादा भगवान ने यही बताया है कि आप चाहे कच्चे पड़ जाओ, लेकिन फिर भी रिसर्च करो कि ये मुझे क्यों सुनने को मिला, मेरी क्या गलती थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। तो लोग हमें भगवान बना रहे हैं, लोग हमें अच्छे मार्ग पे जाने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन हमारी दृष्टि पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। इसीलिए दादा भगवान ने पूरा जीवन पॉजिटिव दृष्टि से जीवन जिया उन्होंने। जितना हम पॉजिटिव लेते जाएंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। और नेगेटिव देखने की आदत पड़ गई, नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई, चाहे वो अंदर से काम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव के सामने हमें क्या पुरुषार्थ करना है ताकि पॉजिटिव, वहां हमारा प्रोग्रेस है, वहां हमारा कमानी है, वहां हम आदर्श आदमी बन सकते हैं, बनते जाएंगे। आपको क्या लगता है? कुछ बोलते नहीं आप लोग? कोई नहीं बोलते हमें पॉजिटिव जाना है बस। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पॉजिटिव रास्ता निकालना है बस, फिर और कुछ नहीं। हाँ। ये दादा भगवान की बातें हैं। आपके निमित्त से मुझे बहुत जानने को मिला, इसलिए मैं आपको बहुत खूब खूब आभार मानता हूँ आप लोग का, कि इतनी छोटी उम्र में आपको इतनी सब चीज पता चलती है। तो थोड़ी दादा की बातों पे कैसा चलूं मैं, कॉमन सेंस मेरी डेवलप होनी चाहिए। दादा हम सबके बीच में रहते थे, उनके साथ भी परिवार था, बिजनेस था, सब कुछ था, अच्छे बुरे लोग भी उनके जीवन में उनको मिलते थे, लेकिन दादा ने कभी वो कच्चे नहीं पड़े। उन्होंने सॉल्यूशन लाते 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 वो भगवान हो गए, भगवान प्रकट हो गए अंदर। तो हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हमारा जीवन क्यों है, जो भी परिस्थिति है, सुविधा कम ज्यादा हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना है। नेगेटिव से बढ़ेंगे कि पॉजिटिव से बढ़ेंगे? पॉजिटिव से। और जहाँ पॉजिटिव शक्ति हमारी डेवलप होती जाएगी तो दादा की कृपा बहुत काम करेगी। नेगेटिव तो हर लोग जानते ही है ना, नेगेटिव कौन नहीं जानता है, लेकिन नेगेटिव वातावरण में से पॉजिटिव कैसे लेना और कैसे सॉल्यूशन लाना, दूसरे को दुख होवे नहीं और अपना काम बन जावे। कॉमन सेंस किसको बोलते हैं? किसी को कुछ भी गलत लगे ही नहीं, अगर आप धीरे से दूसरे रूम में चले जाओ और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो तो बातें करने वाले को ऐसा नहीं लगे कि हम बातें करते इसलिए वो किताब छोड़ के चला गया। हमारा व्यवहार भी इतना सूझबूझ के साथ, ये सीखने की बहुत जरूरत है और ये शक्ति हमें सब में पड़ी हुई है। लेकिन हमें एक बार डिसाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिसाइड। हाँ, कि मैं ऐसे निकलना चाहता हूं कि गलत करने वाले को ऐसा नहीं लगे कि मैंने गलती की और उनको दुख हुआ, और जब भी हमें देखे तो वो खुशी रहेगा। दादा भगवान की बहुत बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है, सभी आपदा पुत्रों के पास से मिलेगी आपको, लेकिन ये टेक्निक को जानो कि दादा भगवान ऐसी स्थिति में दादा ने क्या बताया कि कैसे सॉल्यूशन लाना चाहिए। जानने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ है। देखो, इस दुनिया में और इस काल में हर चीज जो सीखने की, खाने की, पीने की, बैठने की, बात करने की, सोने की, धर्म की, व्यवहार की, प्योरिटी की, हर बात में दादा का जीवन में से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हम सबको। संजोग हमको गिराने के लिए आएगा, नेगेटिव कराने के लिए के भी आएगा, हम कच्चे पड़ भी जाएंगे, डोंट वरी। जो गिरता है वही उठता है। एक बार गिरा, 10 बार गिरा, लेकिन हमें उठना है। क्या करना है? उठना है। मतलब नेगेटिव से मुक्त होना है, बस फिनिश।
आप समझे ना? हाँ क्या चलेगा ना? कुछ काम आएगा? हाँ, बहुत काम आएगा। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि कोई भी समस्या से डरो मत। पहले ये सोचो कि दादा इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, गिव मी लाइट। हम बोल सकते हैं? वो निमित्त के कारण भी हम दादा को याद कर सकेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। क्योंकि हम मन की बातों में नहीं आएंगे, हम बुद्धि की बातों में नहीं आएंगे, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी और वीकनेस है उसकी बात में नहीं आएंगे, और हम हर संजोग में धीरे धीरे दादा को प्रे करते करते दादा की कृपा से हमें शक्ति खुली होती जाएगी, प्रॉपर मार्ग मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और हमारा काम बन जाएगा। इसलिए मैं दीपक आनंद जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बातों में थोड़ा भी 1-2 मिनट के लिए भी आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन देवे। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। कुछ कंक्लूड हो, कुछ उसका शॉर्ट करके कुछ उनको बताओ, मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो। नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। ना चाहो जो करो, बहुत जरूरत है। दादा गिव मी लाइट, वो जो है बड़ा अच्छा फ्रेज, अच्छा वाक्य निकला है। तो जब भी कंफ्यूजन हो, डिस्ट्रैक्शन हो, डिस्टरबेंस हो, प्रॉब्लम हो, तो दादा का बेल बजाओ और कहो दादा प्लीज गिव मी लाइट, मुझे शक्ति दो। फिर देखो क्या होता है, अपना अनुभव बताना, फिर दूसरों को ब्लेम करना बंद हो जाएगा और दादा से समझ, दादा से शक्ति लेकर आप आगे बढ़ेंगे। रुक जाना जीवन है कि आगे बढ़ना जीवन है? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। हाँ, रुक गया वो गया काम से, और जो आगे बढ़ गया वो पहुंच गया। समझ गए? जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो हीर आपका क्वेश्चन है? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था। दादा, आप जो हमें दादा का ज्ञान देते हैं वो दादा हीर डिस्कनेक्टेड। दैट कनेक्शन। ओके विधि, आपका क्वेश्चन था विधि? हाँ, मतलब अभी प्रदीप दादा ने बताया ना कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव करना, मतलब उसे कैसे करते हैं, कि एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना। हाँ, कि समझो कि हमें कोई पण व्यक्ति काम कर रही है तो हमें दिखता है कि भाई ये बराबर नहीं है। हाँ, तो नेगेटिव दिखा के नहीं? हाँ दिखा। तो अभी नेगेटिव दिखा तो हमें उस समय कैसे पॉजिटिव रहना है? क्योंकि अगर जो हम कह सकते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि बेटा ध्यान रखना भाई। बराबर। लेकिन आप गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं, ऐसा बोलेंगे तो इनका ईगो खड़ा हो जाएगा, बुद्धि खड़ी हो जाएगी। हाँ, बराबर है। आप मुझे कौन बोलने वाले? राइट। आप समझे ना? हाँ। दादा भगवान हमेशा कैसा करते थे कि उनकी भावना रहती थी कि सबका अच्छा हो। हाँ। लेकिन जो हम कह सकते हैं तो बहुत शॉर्ट में इनको हित मित और प्रिय बोला जाता है। बराबर। એટલે બહુ શોર્ટમાં આપણે વાત કરવી પડે। શું કરવી પડે? हाँ, बहुत शॉर्ट में। કે ભાઈ જરા ધ્યાન રાખજો તમે। हाँ, हाँ, बराबर। અને કઈ હેલ્પની જરૂરત મને કહેજો। हाँ, हिंदी। ये कैसे सिचुएशन है वो हिसाब से हम डीलिंग कर सकते हैं। हाँ, बराबर। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति उनके काम में सिंसियर नहीं है ऐसा हमें लगता है, बराबर,
हाँ घर में तो हम रहते तो सबकी प्रकृति दिखती है ना, कुछ न हाँ कुछ। दिखती है, हाँ तो दिखती है, कैसे पॉजिटिव रहने का? हाँ अगर समझो कोई लेट उठा हाँ तो आपको क्या सोचना चाहिए? उनको रात को नींद नहीं आई होगी, इसीलिए उनको सुबह जल्दी नींद आई होगी पर लेट हो गया। बराबर, समझे? हाँ अगर खाने पर बैठा कोई, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, हाँ तो उस समय हमारी प्रकृति में नेगेटिव खड़ा होगा। ये खाने बैठता है तभी ऑडिट निकालता है। सही बात है। तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि उनकी तबीयत में गड़बड़ होगी, तभी उनको ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता होगा, तभी कुछ बोलता होगा। तो उनको कैसा चाहिए वैसा उनको मिले तो बहुत अच्छा है। राइट। ये पूरा व्यवहार जो है सभी के साथ, परिवार और फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सब आ गए, हाँ लेकिन सबकी प्रकृति, सबका विजन, सबके कर्म सब अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। और ये सभी लोग हमें भगवान बनाना चाहते हैं। बराबर। ऐसा रिसर्च दादा भगवान ने किया, हाँ, मैंने नहीं किया है। हाँ राइट। लेकिन ये लोग भगवान बनाना चाहते तो हम भगवान बन जाओ। हाँ बराबर। लेकिन ये लोगों की प्रकृति के साथ हम चलेंगे और राइट रॉन्ग करेंगे, और करना है तो कम टू द नॉर्मलिटी, कि भाई ध्यान रखना, बस फिनिश। राइट। ठीक है दीदी? हाँ बराबर। हाँ ओके। ही आप क्या दादा का ज्ञान की क्या बात कर रहे थे? हाँ, मुझे ये डाउट था कि हम आप्तपुत्र जो हमें ज्ञान देते हैं वो जो ये ज्ञान है दादा को कैसे मिला? देखो, हमें जो मिला है वो दादा के पास से मिला है। हाँ। और मेरी जब तक जानकारी और समझ है तो दादा ने पूरे 10 लाख साल से, मतलब के कई अवतारों से उन्होंने रिसर्च कर करके ये अनुभव के साथ ये सब बात बताई है। हाँ। उनको आगे कोई गुरु मिले होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर मुझे पता है क्योंकि दादा के हर पद में, दादा की हर बातों में, क्योंकि आज तक शास्त्रों में, धर्म के शास्त्रों में कोई व्यवहार का सॉल्यूशन का बहुत कम बातें हैं, लेकिन दादा भगवान ने जो तीर्थंकर भगवंतों के हृदय में था वो, और कई ऐसी बातें थी जो बाहर नहीं आई थी जगत में, वो सभी बातें आज खुली हो गई है कि हु इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइफ क्या है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, ये सभी चीजों का इतना बारीकाई से और हमारा हृदय में बैठ जावे और हमें अनुभव हो जावे, ऐसी बातें बताई है। इसीलिए दादा ने तो बहुत रिसर्च किया है। इसीलिए दादा कभी कभी कहते थे कि मैं तो बहुत आड़े वाला था, लेकिन लोगों ने मुझे मार मार के मुझे सीधा बना दिया, लेकिन अभी हमें मार खाने की शक्ति नहीं है। तो हमें दादा का ज्ञान तैयार मिला है, तो हमें सिर्फ जैसे तैयार खाना मिलता है तो हम सिर्फ खाने का ही रहता है ना, चबा चबा के खाने का ही रहता है ना, एंजॉय करने का रहता है कि नहीं रहता है? इसी तरह दादा का ज्ञान जो हमें सबको प्राप्त हुआ है, तो उसको थोड़ा समझने में टाइम रखना चाहिए, निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? कहीं भी समस्या आवे तो दादा ने क्या बोला इस जगह पे, बस वो हम ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो दादा का कुछ न कुछ जो उनका अनुभव और जो मार्गदर्शन है सत्संग द्वारा कहीं न कहीं हमें मिल जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ दादा, मुझे एक और बात पूछनी थी। बोलो। हाँ, मैंने है ना, मुझे अभी थोड़े दिनों से ऐसा मन रहा है कि मैं आरती गाऊं, तो मैंने माता जी की आरती भी गाई, तो इससे मुझे फायदा क्या है और कौन कौन से फायदे हैं? देखो, अच्छा काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको फायदा ही होता है। माता जी की आरती करो तो उनका राजीपा होगा, आप समझे ना। लेकिन आरती वो क्रिया नहीं है, आरती वो हार्ट से करने की चीज है, आप समझे ना। क्रिया तो देह से होने वाली है, लेकिन हृदय के भाव और समझ के साथ करनी चाहिए।
तो फायदा ज्यादा होगा। फायदा तो होने वाला है, लेकिन जहां 1 रुपये के सामने हमें 100 पैसा मिलता है चेंज में, और जो समझ में 50 है, तो 1 रुपये के सामने 50 पैसा मिलता है, 50 का घाटा होता है। इसीलिए भाव और समझदारी के साथ सब चीज करनी चाहिए। इसीलिए दादा भगवान हमेशा सत्संग में एक ही बात बार बार बताते थे कि यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझ समझ करो। क्या करो? समझना है सिर्फ। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नुकसान किसको होगा? आपको। मुझे। आप गुस्सा करोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका। मुझे। आप नेगेटिव देखोगे तो नुकसान किसको होगा? सामने वाले को होगा, आपको, तक हमको, खुद को। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी गलतियां है, सभी हमें नुकसान करने वाला है। तो हमें अभी सावधान होने की जरूरत है। सावधान तभी हो सकते हैं कि एक बार हमें परिणाम पता चले कि ये चीज का परिणाम क्या आएगा। वो परिणाम जैसे समझ में आएगा तो अपने आप चेंजेस आने लगेगा। आप समझे? हाँ दादा। इसलिए आरती, भक्ति, विधि, त्रिमंत्र जितना हो सके इतना रेगुलर करने जैसा है। वो दादा भगवान के लिए हम नहीं करते हैं, हमारे खुद के लिए हम करते हैं। हाँ। ओके, जागृति, आपका क्या क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है, पार्क में किसी की चीज बहुत दिनों से पड़ी है तो हम लोग उसे उठा सकते हैं कि नहीं? दीपक आनंद जी सूर्य एक्सप्लेन कर जो जरा, मैंने पार्क में कोई चीज पड़ी है कई दिनों से तो हम उसे उठा सकते हैं कि नहीं? नहीं। कल मेरा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बता दूं। कल दादा भगवान की समाधि में, कल नहीं आज ही, आज दर्शन करने में गया तो एक मास्क पड़ा था। तो मैंने उनको देखा, लेकिन और समाधि में सब चले गए थे। इसलिए मुझे विचार आया कि मेरे आगे जो 2 आदमी चले गए इनका गिरा होगा, ऐसा अंदर विचार आया। फिर मैं उनके पास गया और मैंने उनको उठाया। फिर बाद में लगा कि तुरंत अंदर से विचार आया कि अगर आपको पता नहीं है कि जो आगे गए इनका ही गिरा हुआ है तो आपने उसको टच क्यों किया? अगर ये चीज आप वहां रख दो, तो मैंने रख दी। फिर उनको मैंने, प्रदीप आनंद जी को बोला कि जिसका गिरा होगा वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा तो उनको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अगर आप उसको उठा लोगे तो वो फिर नाराज परेशान ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। आपको समझ में आया? हाँ। दूसरा, अगर पार्क में या कहीं पे कोई चीज गिरी हुई है तो आप उठा तभी सकते हो कि उनको सही आदमी तक पहुंचाने की क्षमता आप में हो। ठीक है। तीसरा, अगर ये चीज आप कोई प्रॉपर व्यक्ति को दे सकते हो कि भाई यहाँ से मुझे ये चीज मिली है, तो भाई आप ऑफिसर हो या कोई सिक्योरिटी हो तो उनको आप दे सकते हो कि भाई कोई ढूंढने को आवे तो उनको देना, ये मुझे यहाँ से मिली हुई है, तो उनको पहुंचा देना। ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर डीलिंग हम कर सकते हैं तो ठीक है। ओके, अभी दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? यस, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान अवतारों से, जन्मों से ढूंढते थे सही बात क्या है, और उन्होंने सभी जगह पर जो जो उनको मम्मी मिली वो मम्मी से बहुत सीखे। मम्मी का आदर किया, मम्मी को सुना, और हम मम्मी का अहम डुबाते हैं। बच्चों सोचो, मम्मी जो यूनिवर्सिटी है ना,
वो कहीं नहीं मिलती वो यूनिवर्सिटी। तो आज तक जो कुछ गलतियां हुई है, मम्मी के पैर पकड़ के रोना, अगर रोना नहीं आता है न तो फिर भी रोना और माफी मांगना, क्योंकि जहां से सीखना है वहां अगर हम गलती करेंगे तो सीखेंगे क्या। दादा भगवान निरीक्षण करते रहे, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, और यह सब करते 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 सब उन्होंने सीखा और ये जीवन में उसका परिणाम आया। और परिणाम से हमें जो सत साधन दिए, हमें जो जो मार्गदर्शन मिला उनसे, वो उन्होंने कहा कि ये हमने खुद ने किया है। दादा भगवान ने आरती भी खुद की है कविराज से लिखने के बाद, दिखाने के बाद, और बताया कि ये बच्चे अगर ये सिर्फ आरती करेंगे, त्रिमंत्र करेंगे, सत साधन करेंगे, उनको जो संस्कार चाहिए वो ऐसे ही मिल जाएंगे। उनको जो खुद का रक्षण करना है वो अपने आप हो जाएगा। हमने इसमें बहुत शक्ति डाली है, बहुत विधि की है, प्रार्थना की है, इसीलिए इसे सत साधन कहा है, जो सत की प्राप्ति करवाए और हमें सभी तकलीफों से, इसीलिए संसार विघ्न निवारक बताया है। तो ये बात है। तो इस तरह से दादा भगवान को वो ऐसे करते करते लघुतम हो गए। लघुतम यानी सबसे छोटे, यानी सभी से उन्होंने सीखा। छोटे से छोटे बच्चे हैं ना, उनसे भी छोटे होकर उन्होंने सीखा। और आज हमारे लिए उनका जो अनुभव है वो प्रमाण से, यानी प्रूवन बोलते हैं कि अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें पूर्णतः उसका लाभ होगा। तो हम सभी को इस तरह से दादा की समझ जो है, वे दादा है, जो व्यक्ति है वो तो वो समझ का परिणाम था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बालको, इसको आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत जानने मिला। इसको समरी करने का है। अच्छा, भीड़ नहीं आई है तो आप बोलिए। आज हम अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं होता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तो हम सही रास्ते पे आ जाते। हमारे फायदा और नुकसान कहाँ है वो हमें खुद ढूंढना चाहिए। हमें अपना सॉल्यूशन हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए और सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढना चाहिए। हमें दादा भगवान ने कहा है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव इंसान और अच्छे बन पाएंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव इंसान बनेंगे और अच्छे नहीं बन पाएंगे। और जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम दादा को याद करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि दादा प्लीज गिव मी लाइट। ये भाई, आप हिंदी में लिखते हैं कि गुजराती में लिखते हैं? हिंदी में मैंने लिखा है। ओके, वेरी गुड। एक मिनट रजनी दादा, अपने प्रॉब्लम अपने सॉल्व नहीं करो। आपको जो सॉल्यूशन आता है वो डैडी मम्मी से कंफर्म करो, फिर करो। ओके दादा। क्योंकि हम सही है ऐसा तो नहीं मान सकते ना। हाँ। इसीलिए डैडी मम्मी को पूछो कि हमने ऐसा सोचते तो सही है, बोलते बहुत अच्छे तो करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। विशाखी बा, आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद, मुझे बोलना था कि हमें अपना सॉल्यूशन मम्मी पापा से पूछ के करना चाहिए। हम जब कोई प्रॉब्लम में हो, डिस्ट्रक्शन में हो, तो तब हमें बोलना चाहिए दादा को कि दादा गिव मी लाइट। हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए है, और जो बढ़ गया वो पहुंच गया, और जो रुक गया वो गया काम से। फिर नेगेटिव के सामने हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें जो मिला है, हमें जो ज्ञान चरण में जो मिला है वो सब कुछ हमें दादा से ही मिला है, और जो अच्छा काम करता है उससे ही सारा फायदा मिलता है। हमें भाव और समझदारी से काम करना चाहिए, और हम सावधान तभी होंगे जब हमें उसका परिणाम मिलेगा।
ओके, ये सब नोट्स हीर और पिताजी पोस्ट कर देने का, और फिर आपका टर्न है कल नोट्स लिखने का। ओके, जय सच्चिदानंद बालकों। जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद दीपक जय दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। अच्छा, गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब। अब बुक नंबर 1313, पानू नंबर 69, पानू नंबर 69, तारीख 17/3/70, वडोदरा। नीचे पेज 49 ऑफ 71। बाइंडिंग नंबर 6, बाइंडिंग नंबर 6। ओके, हाँ जी, प्रदीपानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय પેરેગ્રાફ પેરેગ્રાફ મિડલ માં જ છે, એકદમ બ્લેક અક્ષરમાં, એકદમ ડાર્ક કાળા અક્ષરમાં। બોલો। બોલો। પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે કે બધા મહેનત કરે છે છતાં આંકડે નથી પહોંચતા, એનું કારણ શું હશે? તો ખરું જ ને, પોતાના ધ્યેયને તો શું, પણ ધ્યેયના પડછાયાને પણ નથી પામતા ને નનામી નીકળે છે। મનુષ્યપણાની 1 મિનિટ, તેની કિંમત કેટલી? મનુષ્યપણું એ મોટામાં મોટું ટાઈમિંગ છે, ટાઈમિંગ પ્રમાણે ન ચાલે તો મનુષ્યપણું વ્યર્થ છે। બરાબર। હાજી સાહેબ। એટલે હાજી સાહેબ। મને જેવું સમજાય છે તે તમને હું કહું છું હાજી। કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે મનુષ્યપણું એ ભગવાનની સેકન્ડરી ક્વોલિટી છે। હા, શું છે? સેકન્ડરી ક્વોલિટી। અને મનુષ્યપણું એ રત્ન ચિંતામણી જેવું પણ છે। શું છે? રત્ન ચિંતામણી જેવું છે। એટલે કે 4 ગતિ છે, હા, એ 4 ગતિમાં દેવ, નારકી, તિર્યંચ અને મનુષ્ય ગતિ। હા, એમાં મનુષ્ય ગતિ એ એવી ગતિ છે કે દેવ લોકો પણ એને ઝંખે છે। હાજી। અને એમાં જો જ્ઞાની પુરુષ મળી જાય, આવું બધું સત્સંગ મળી જાય તો પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય અને પોતે કાયમ માટે બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય। ખ્યાલ આવ્યો? હાજી। એટલે આ મનુષ્યો, હવે દાદા ભગવાને તો આ બધી વાત બહુ સારા શબ્દોમાં કહી છે, અને નથી પહોંચતા એટલે શું કે આ અંદર જે બધી અણસમજણો પડી છે અજ્ઞાનતાને કારણે, એટલે પછી એને જે સમય મળે છે, એટલે દાદા કહે છે કે કુદરત દરેકને અવકાશ આપે છે। શું આપે છે? કુદરત દરેકને અવકાશ આપે છે। અવકાશ આપે છે। એટલે દાદા ભગવાને બહુ જ જબરજસ્ત મંથન કરેલું છે। તો કે જ્યારે જવાબદારીઓ હોય, ઘરની, ધંધાની, કામની, ભણવાની, કઈ પણ હોય, પણ એમાં કુદરત એને અવકાશ આપે છે, એ મોક્ષ છે કે છે। શું છે? એમનો પ્રસંગ કહું। દાદા કે અમે મુંબઈ જતા હતા, એટલે કે વડોદરા છૂટી ગયું, બધા લોકો ટ્રેનમાં મૂકવા આવતા હતા એમને, એટલે કે વડોદરાથી ટ્રેન ઉપડી ગઈ, લોકો શું પહોંચે કે દાદા મુંબઈ ગયા, મુંબઈ ગયા છે, પણ કે હજુ મુંબઈ આવ્યું નથી। એટલે એનો વચ્ચેનો જે સમય છે તે મોક્ષ છે। શું છે? વચ્ચેનો સમય છે તે જ મોક્ષ છે।
એટલે શું મોક્ષ? એટલે કે વડોદરા છૂટી ગયું એટલે કશું રહ્યું નહીં વિચારવાનું. મુંબઈ આવ્યું નથી એટલે એનું કશું કામ રહ્યું નહીં. તો રો આત્મામાં કે છે. કરેક્ટ. બહુ સરસ. એવી રીતે દાદા ભગવાન જે જીવતા હતા એ પ્રસંગ મને અત્યારે તમારા નિમિત્તે યાદ આવ્યો. ઓહો, બરાબર. એટલે દાદા ભગવાને આપણને બધા મહાત્માઓને એવું કહેતા હતા, એમાં આપતા પુત્રોને, કે તમારે કામકાજ ના હોય, અવકાશ હોય, ત્યારે તમારે હું શુદ્ધાત્મા છું કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું. હા, કરેક્ટ. એ મોક્ષ માર્ગ છે. શું એ મોક્ષ છે? શું છે? હવે એ સમય આજે જોજો કે કર્મોના ધક્કા. હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી અજ્ઞાનતાની વાત નથી કરતો. હવે એટલે કર્મોના ધક્કા ઉદયોમાં એવા વાગે છે કે જેથી કરીને આવું અદ્ભુત જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ આપણને પુરુષાર્થમાં કચાશ આયા કરે છે. ખરેખર ખરેખર. તમને ખ્યાલ આવે? એટલે શું છે કે નનામી નીકળવી એટલે શું? કે ખબર તો છે ને ક્યારે પરપોટો ફૂટવાનો છે. બરોબર. કરેક્ટ. અને દરેક માણસને દાદા કે છે કે બધા અભિપ્રાય પડે એને, આ ચોર છે, આ જુઠ્ઠો છે, લુચ્ચો છે, હારો છે, ખોટો, પણ એને આ અભિપ્રાય નથી પડતો કે ગમે તારે ઠપ થઈ જશે. એ નથી જતું, તે નથી થતું. એને એવું છે હું કાયમ નો છું એવી રીતે જ જીવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એને આત્મા તરફ જવાતું નથી. ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? મહાત્માઓને સૌથી બધાને આપણને શું ફાયદો થયો છે? તો કે છેલ્લે દાદા ભગવાને કીર્તન ભક્તિ મૂકી દીધી 24 કલાકની. તમે જો નવ કલમો બધું મૂકી દીધું કે જે તે રસ્તે આ લોકો ખબર જ છે એમને કે કળિયુગના કર્મોના હિસાબો બધા ચીકણા છે જ. એટલે જે તે રસ્તે એને એક જ વસ્તુ કાયમ કહેતા હતા કે નિરંતર સત્સંગમાં પડી રહેજો. આ દેહ ક્યારે ફૂટી જાય તો આપણા આત્માનું કરવાનું રહી જાય તો એમાં લોસ જગતને છે કે આપણને છે? આપણને ખુદને જ છે. આપણા હગાવાલાને ખરી? ના, કઈ જ નહીં. આપણા ઘરમાં 5-15 જણા હોય એને ખરી? કોઈને કાંઈ. એને તો વ્યવહારથી ખોટ લાગે. શું લાગે? કે ભાઈ હતા તો દૂધ લાવતા હતા, હતા તો સારું હતું, 5 પછી કમાઈને આપતા હતા. હા, બસ એના માટે રડે. પણ આત્માની ખોટ કોને ગઈ? આપણને ગઈ. એ આપણને જ ગઈ. એટલે આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે નિરંતર વર્તમાનમાં રહેવાય એવું આપણને દાદાએ બધી રીતે સેવ કરેલું જ્ઞાન આપ્યું છે. નિરંતર જેટલો બને એટલો આપણે ટાઈમિંગ એટલે સમયે સમયે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં કેમ રહેવું, એટલે કે કેવળ જ્ઞાનની શ્રેણીઓ ચડતા જઈએ, ફાઇલોનો નિકાલ થતો જાય, પોતાનું કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થતા જાય. એટલે જેટલી રમણતા થાય એટલી કરી લેવા જેવી છે. કારણ કે કોઈ કાળે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ભાન થવું એટલું સહેલું નથી. એ તો દાદા બોલતા હતા તારે ખબર પડી. હજુ પણ તમને કહું કે આ 100 વખત બોલું ને તોય પણ ભરેલો માલ ધક્કો મારે એવો છે. કારણ કે વસ્તુમાં સુખ છે, વ્યક્તિમાં સુખ છે, એ માન્યતાઓ કેટલાય વખતથી બધી ગાઢ થઈને ચીકણી થઈને આવેલી છે. એ જતી જ નથી. અને આ અવતારમાં કૃપાથી હું શુદ્ધાત્મા છું, અનંત સુખનું ધામ છું, એ આપણને દ્રષ્ટિ મળી છે. દ્રષ્ટિ મળી. અને પેલું કેટલાય અવતારોનું છે. અને પાછું લોકોની સાથે રહીએ છે એ બધા કેવી અજ્ઞાન સંગતિ છે. કેવી છે? અજ્ઞાન સંગતિ છે બધી. ખાવામાં સુખ, કપડામાં સુખ, ફરવામાં સુખ, લગ્નમાં સુખ, આવવામાં સુખ, પૈસામાં સુખ, આમાં સુખ, બંગલામાં સુખ, ગાડીઓમાં સુખ. ખ્યાલ આવ્યો? અને એની વચ્ચે આપણે અને એ જ વ્યવહારો, એ જ વાઇબ્રેશનોમાં આપણે એકલા આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું આપણે બોલ્યા કરીએ. કરેક્ટ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમે નિરંતર, જો એમનો પોતાનો પ્રસંગ ઘણીવાર સત્સંગમાં વાત નીકળી છે, પણ મેં એ પોતે કહેતા હતા હું ફ્રી પડું એટલે હું સિમંદર સ્વામી પાસે બેઠો હોઉં છું. આપણે પણ અવકાશ મળે તો દાદાની ભક્તિ, હું શુદ્ધાત્મા છું, જે થાય તે પુરુષાર્થ મહાત્માઓ કરી રહ્યા છે અને હજુ પણ આપણે વધુ ને વધુ હેન્ડલ મારવા જેવા છે. એટલે કે સમય
સમયની કિંમત બહુ મોટી છે. બહુ જ જો એ સમયમાં સહેજ ભૂલ થાય ને તો ગાડી અથડાય ને તો ભૂકા નીકળી જાય. બરોબર. અને એ સમય જો પુણ્યબળ હોય અને એવું ડિસિઝન આવી જાય તો બધા સેફ થઈ જાય. સેફ થઈ જાય. કરેક્ટ કરેક્ટ. તો આપણે શું છે કે આપણને બધા મહાત્માઓ જાગૃત છે, પણ હું તો એટલું જાણું કે દાદા કરવા જેવું છે. કેટલાય અવતારોની ભચકામણ પછી હું શુદ્ધાત્મા છું એનું અલખનું લક્ષ દાદાએ આપણને બેસાડ્યું છે. આ શરીર ભલે ભચકે પણ આપણે ભટકવાનું નથી. આ વાત સમજવા જેવી છે. આપણે નથી ભટકવું હવે. એટલે આપણે નથી ભટકવું એટલે શું? બસ આ જ ભાવમાં કે આ ખોખુમાં ગમે તેવા ગાણ પણ ઉપડે ને તોય આપણે એનાથી જુદા રહેવાનું છે, કારણ કે આપણે જુદા જ છીએ. મન વચન કાયાના તમામ નિપાયમાન ભાવોથી હું સર્વથા નિર્લેપ જ છું, અસંગત છું. પણ એની સમજણે કરીને આપણું સ્વરૂપ આ છે અને આ મારું સ્વરૂપ નથી, એ જે દાદાએ જુદું પાડ્યું છે એને આપણે અવકાશમાં એને ધીરે 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 કઈ ને કઈ પુરુષાર્થ માંડ્યા કરવાનું. બરોબર. ને આપણું સ્વરૂપ ખરેખર શું છે મને કહો? શુદ્ધાત્મા છે કે આ ફોટો પડે છે? એનો ફોટો પડે છે તો રખ્યા થવાનું જ છે. એટલે આપણું સાચું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. એટલે બહુ ગજબ કૃપા થઈ છે આપણા બધા ઉપર. અને હું તો કઉ છું કે આખું જગત જો સમજે ને તો દાદાએ કોઈને બાકી જ નથી રાખ્યા. પણ હવે તો શું છે કે બધાને ધીરે ધીરે કે ને કે ધીરે ધીરે બધું પકડાય. સાહેબ આમાં આ દાદા ભગવાને કીધું ને કે ધ્યેયના પડછાયાને પણ નથી પામતા. એટલે ધ્યેયનો પડછાયો એટલે શું? હાજી. માણસનો ધ્યેય શું હોય? મોક્ષે જવાનો ધ્યેય છે. મોક્ષે જવાનો હોય. પછી એને શું કે ના પછી બીજો કયો ધ્યેય હોય કે મને દુઃખ આવે નહીં. મોક્ષની તો વાત સમજો કે બધા જૈનો અને દાદાના નિમિત્તે હવે મોક્ષ માર્ગની વાત નીકળી, પણ સામાન્ય રીતે બધાને કેવું હોય કે મને દુઃખ આવે જ નહીં, હું નિરંતર સુખી રહું, એવી એની ભાવના હોય કે ના હોય. પણ સુખનો પડછાયો કઈથી પડે? કારણ કે આત્મા પોતે જ અનંત સુખનું ધામ છે અને આત્માની હાજરીથી જ આ બધા સુખો આવે છે. ઊંઘવાનું સુખ, ખાવાનું સુખ, નાહવાનું સુખ, કપડાનું સુખ, જોવાનું સુખ, સાંભળવાનું સુખ, જઈ જઈ સુખ લાગે છે એ આત્માની હાજરીને કારણે છે. હાજરીને કારણે જ છે. હવે એનો પડછાયો કેવી રીતે પડે? એ તો અસંગ અરૂપી છે. એટલે બધું આ તમે જોઈએ ને આમ સામાન્ય ભાષામાં જોઈએ ને કે લોકો મોટા મોટા પંડિતો કોને કે શાસ્ત્રો જેને ફેંદી નાખ્યા ને ગોખી નાખ્યા, પણ દાદા કે છે કે એને પડછાયો જડે નહીં. અને છેલ્લે એક વાર એવું કહેતા હતા સત્સંગમાં કે કોઈ એમ કે મેં આત્માને જોયો છે, જાણ્યો છે, તો કે હું એને સાષ્ટાંગ કરું કે છે. એનું કારણ શું છે કે કરુણાથી બોલતા હતા. એમને એવું નતું કે તમે ખોટા છો એમ. હા, કે એટલી બધી સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ આપણે ચરણ વિધિ નથી આવતું. હું સૂક્ષ્મ છું. મન વચન કાયા સ્થૂળ છે, હું સૂક્ષ્મ છું. હવે સૂક્ષ્મ ને કેવી રીતે આ ઇન્દ્રિયો પકડી શકે મને કહો? હું અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છું. મન વચન કાયા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે. એટલે ઇન્દ્રિયોથી પકડાય એવો આત્મા જ નથી, પણ અનુભવમાં આવે એવી વસ્તુ છે. લો, અનુભવમાં આવે છે. 100%. એ અનુભવ ગમ્ય વસ્તુ છે. કેવું છે? એ ચક્ષુ ગમ્ય નથી. આ ચર્મ ચક્ષુથી દેખાય એવી વસ્તુ નથી. એટલે બહુ એટલું ગજબ કામ કર્યું છે દાદા ભગવાને. ફક્ત બસ હું તો મને તો એટલું થાય કે આટલો અવતાર દાદાની આજ્ઞામાં, એમની વિનયમાં, ભક્તિમાં જેટલો સમય આપણા શ્વાસોશ્વાસ વપરાય ને તો આપણે ધન્ય થઈ ગયા. તો આ બધું લોપડ ચોપડમાં જાય એવો ટાઈમ છે બધો. તમને કેવું લાગે છે વાત? અરે બહુ સુંદર લાગે, બહુ સુંદર, સરસ. આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરવી, ગીતાબેન, કે દાદા મારી જોડે રહેજો અને રક્ષણ કરજો. મારું મન અને બુદ્ધિ તમને વર્તે, પણ તમે નિરંતર શ્વાસ ઉશ્વાસો મારી જોડે રહેજો કહીએ. કે આ બધો માલ એવો ભરેલો છે ને એવી બધી મૂંઝામણ છે કે તમે મારી જોડે રહેજો, બસ મારું કામ થઈ જશે.
મારું કામ થઈ જશે. હા, દાદાને સાથે ને સાથે જ રાખવાના. આપણે દાદાને પ્રાર્થના તો કરવી જોઈએ ને, એટલીસ્ટ કહેવું તો જોઈએ 100% કે તમે મારી જોડે રહેજો તો એ રહે. રહેશે જ. તો એમણે પોતે જવાબદારી લીધી છે એટલે તો બધી રીતે રક્ષણ કરે જ છે આપણું. પણ આપણો વિનય હોય તો આપણને ફાયદો ખરો કે નહીં? ફાયદો આપણને તો 100% બધો જ ફાયદો મળે દાદા. આપણે ઘેરથી નીકળે તો લોકો મોબાઈલ ખિસ્સામાં મૂકે કે ના મૂકે? હા, મૂકે ને. ખિસ્સામાં પૈસા છે કે નહીં મૂકે કે ના મૂકે? પાકીટ એ મૂકે, પાકીટે મૂકી દે. કારણ કે એને એની કિંમત સમજાય છે. હા, બરોબર. હું એવું નથી કહેતો કે રોંગ છે, વ્યવહારમાં એ કરેક્ટ છે, પણ કિંમત સમજાય છે. એની કિંમત તો સમજાય. જેટલી દાદાની કિંમત સમજાશે તો આપણે દાદાને કહી શકીશું કે દાદા શ્વાસ ઉશ્વાસમાં મારી જોડે રહેજો. હા, મારે નિરંતર જાગૃત રહેવું છે, નિરંતર આજ્ઞામાં રહેવું છે. નિરંતર આજ્ઞા બોલવામાં શું વાંધો છે આપણે? પ્રદીપાનંદજી, હાજી, તમે વાત કરી તો આપણે જયારે બારે જઈ કા થયું તો ઘણી વાર દાદા ભૂલી જવાય છે દાદા નામ લેવાનું. એવું તો હવે કર્મના ધક્કા વાગે તો શું કહેવાનું? મેં તો આટલું સમજ્યા કે કિંમત સમજાવી જોઈએ. ના, કિંમત તો ખરી, પણ તમે કોઈ પૈસા લેવો, વોલેટ લો, આ બધું લઈએ, પણ જયારે દાદા પછી નામ લેવાનું ભૂલી જવાય છે ઘણી. જો આમાં કેવું છે કે મહાત્માઓને તો દાદા એવું આપ્યું છે એટલે કશું જાય એવું નથી કશું, અને બધા સત્સંગમાં આવ્યા છે એટલે પાકા થઈ ગયા છે. પણ હંમેશા એટલું યાદ રાખવાનું કે આપણે દિલ લગી તો રાખવી જોઈએ દાદા જોડે. એ અવકાશમાં એમની જોડે જો બેસવાની આપણે પ્રેક્ટિસ પડે ને તો દિલ લગી થતી જાય. આપણે શું અવકાશ મળે છે ને તો બીજા સંજોગોના અંદર આપણે ધકેલાઈ જવાય છે. જયારે હંમેશા લોકો જેવી રીતે આરામ માટે 10 મિનિટ આરામ માટેનો સમય ગોતે ને, એવી રીતે છે ને 10 મિનિટ દાદા પાસે બેસવાનું ગોતવું જોઈએ કે હું આ કામમાંથી પરવાનું તો 10 મિનિટ દાદા પાસે બેસું, 10 મિનિટ દાદા દાદા કરું, હું શુદ્ધાત્મા છું, મારા આત્માની ભજના કરું. પણ એ બધું એમની કૃપાથી બધું થાય એવું છે, એવું મને લાગે છે રજનીભાઈ સાહેબ. બરાબર કે આપણે બધા એમની કૃપા સાધ્ય માર્ગ ખુલ્લો થયો છે ને, એટલે આપણે જે માલ આપણો જેનો જે હોય તે, પણ એમની કૃપાથી જ આ બધું થાય એવું છે. પણ ફોન કરવો જોઈએ. આપણે શું કરવું જોઈએ? એમાં પરિપાલજી એવું છે ને કે જો સવારના આપણે ઉઠીને ફોન કરીએ છીએ, પછી આપણે ખાતા પહેલા ફોન કરીએ, એટલે હવે તો આમ થાય છે ઘણી વાર આપણે ફોન કરીએ, પણ હવે ટૂંકું રહે છે. આપણે મને એવું લાગી રહ્યું છે હજી કારણ શું છે? જો હું તમે મને આપતા પુત્ર માનો છો, પણ હું તમને હકીકત કહી દઉં. મારે થોડી વારે કેવું જ પડે છે દાદાને. રોજ સવારે કેટલી જાતની માફી માંગવી પડે છે કે દાદા હું તમને સિન્સિયર નથી, એની માફી માંગુ છું. દાદા તમે મને શક્તિ આપજો, મારે મોક્ષે જવું છે. દાદા આ બધું વરગણ વળગેલી છે, મને વિનાશીમાં સુખ લાગે છે. આવું બધું જે મને આખા દાડા દરમિયાન કશું બી મને જે કઈ પણ અંદર થયું હોય ને તો પછી બધું હવારમાં દાદાને 2 મિનિટ જોડે વાતો કરો. પ્રદીપજી, તમે તો આપતો પુત્ર છે તો બહુ જ પડશે ને તમારે. એમાંથી ક્યાંથી છૂટાવો તમે? એમાંથી કોણ છોડવાના છે? અમે લોકો છોડવાના તો છે જ નહીં. કોણ છોડવાના? જો એક વસ્તુ છે આમાં રજનીભાઈ સાહેબ, જો ફેક્ટ વસ્તુ છે ને એ હંમેશા ફેક્ટ બોલવી જોઈએ. જો કાચા પડતા હોય ને કાચા ના બોલીએ ને તો એ અંદરથી ઉપરાણું લઈ લેવું છે. અને એ બહુ ડેન્જરસ વસ્તુ હોય ને તો આ જ છે. કારણ કે એ પછી એટલું બધું વકરે એવું છે કે જેની વાત નહીં પૂછો એમ. અને આપણે બોલીને પણ મારે સુખ લેવાનું નથી. આ તો તમને એટલા માટે કહેતો કે આ કળિયુગનો માલ દાદા મળ્યા પછી પણ કેવી રીતે કામ કરે છે ને આપણે કેટલી થાપ ખાઈ જવાય છે એ વાત કરું છું. આપણે જાગ્રત રહેવાની વાત છે. કળિયુગનો માલ તો ખબર પડે છે કે બહુ ગંદો વાપરેલા, અને છતાંય આપણને માર્ગ મળ્યો છે એટલે આપણે રસ્તો થઈ જવાનો છે. આપણો રસ્તો ક્લિયર કટ છે. શું છે? પણ પુરુષાર્થ માટે જરા આપણે મજબૂત જાગ્રત રહેવાની જરૂર છે, એવું કહેવા માંગુ છું. બહુ સરસ બધી વાત. ચાલો આપણે થોડો ટાઈમ બાકી છે તો 5-10 મિનિટ તો આપણે શીતલબેન નો ક્વેશ્ચન લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન વાણી વિશે હતો. અમુક
વ્યક્તિઓ સાથે વાણી મૃદુ રુજુ નથી નીકળતી, ખાસ કરીને હસબન્ડ સાથે સ્મૂધ અને સોફ્ટ વાણી નથી નીકળતી. તો એવું કેમ અને એની આગળ શું પુરુષાર્થ કરવાનો? જો આપણા નજીકના જેટલા ઋણાનુબંધ હોય, હસબન્ડ હોય કે મધર ફાધર હોય કે XYZ જે બધા હોય, આપણે એમની સાથે જ્યારથી ભેગા થયા ને તે વખતે આપણી પાસે કઈ દ્રષ્ટિ હતી? અજ્ઞાન દ્રષ્ટિ. બરાબર? બરાબર. એ વખતે તો રિલેટિવ રિયલ જ્ઞાન કશું આપણને હોય નહીં. બરાબર. એટલે અજ્ઞાન દ્રષ્ટિ હોય એટલે પછી શું થાય તો કે એમાં આપણને બધા રાગ દ્વેષ અભિપ્રાયો બધું પડ્યા કરે. એક જ સ્વભાવ તમે 2-3 વાર જુઓ એનામાં એટલે તમને અંદર અભિપ્રાય પડી જાય કે આ વ્યક્તિ ચીકણા છે, આ વ્યક્તિ બહુ બોલ બોલ કરે છે, આ 4 વાર પૂછે પછી જવાબ આપે છે. બધી જાતના ઓપિનિયનો બધા અભિપ્રાયો પડી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે શું થાય? એટલે પછી જ્યારે બી આપણે પછી બધા વ્યવહારોમાં આવીએ ને એટલે પછી અંદર બધી ધીરે ધીરે બધી જાતની આખી બધી આંટીઓ પડતી જ જાય. સમજાય? કારણ કે ત્યાં પ્રતિક્રમણ ના હોય, શુદ્ધાત્મા ના હોય, વ્યવસ્થિત કરતાની આજ્ઞા કશું જ ના હોય. એટલે તમને દરેક વ્યક્તિ માટે પછી અંદર બધું અંદર ગૂંચવાડા થયા જ કરે. એને આંટીઓ કહેવાય. ગ્રંથિઓમાં પડતી જ જાય. એટલે પછી મન વચન કાયા બધા એવા જ થઈ જાય. કેવા થઈ જાય? કે જેવા અભિપ્રાયો પડે એવી વાણી નીકળે પછી. તો પછી વાણી બદલવા માટે અભિપ્રાય બદલવાનો છે. હવે શું કરવું પડે? તો કે તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ દાખલા તરીકે માનો કે એવું લાગે કે ભાઈ આ માણસ નકામો છે, એવું આપણને એકવાર લાગે કે જયારે ત્યારે આવું આડું જ બોલે છે એવું લાગે ને તો કે બહુ સરસ માણસ છે, આ બહુ ઉપકારી છે. આપણે એને એક કોમન સેન્સ એક રીતે ફેરવી શકાય. પછી બીજું જ્ઞાનથી એ શુદ્ધાત્મા છે, વાણી ટેપ રેકર્ડ છે રીતે બોલી શકાય. પછી બીજું કે આપણને દાખલા તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો આપણે આપણી જાતને કહેવું પડે કે તમને કેમ ભેગા થયા? એ બોલે છે તમને નથી ગમતું, એ કઈ પણ કરે છે નથી ગમતું, તે તમને કોણે ભેગું કર્યું? તો કે પૂર્વે તમે ભૂલો કરેલી ને એટલે આ તમારી આંખ સામે આવ્યું છે. હવે એ નથી કરતા, વ્યવસ્થિત કરતા છે. પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરો. એ બહુ ઉપકારી છે. આપણે લોકોને ઉપકારી માનીએ તો છૂટાય, નહીં તો ના છૂટાય. બરાબર. પણ મારે છે ને એવું થાય કે હસબન્ડ સાથે એકદમ રિએક્શનરી જ થઈ જાય. લાઈક થઈ ગયા. હવે અત્યારે આપણે શું છે કે જાગૃતિ આપણને બધાને આપી છે, પરંતુ શું છે કે જે કર્મોનો ફોર્સ આવે ને એટલે તે વખતે બોલાઈ જાય. એક વખત ખ્યાલ આવ્યો? અથડામણ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? વાણીથી અથડામણ થઈ જાય. પણ આપણે અવકાશમાં જયારે મળે ને ત્યાર પછી પાછું આ બધું કરેક્શન, પ્રતિક્રમણ, શુદ્ધાત્મા બધું કરવું જોઈએ. બરાબર છે. એટલે જેમ જેમ એને જેટલું આપણે એને દાદા એવું કહેતા હતા કે તમે જેટલું ઊંધા રસ્તે ગયા ને એટલે તમારે મોક્ષે જવું તેટલું પાછું આવવું પડે. આપણે કોઈ વાર ભૂલથી બીજા રસ્તે ચડી ગયા હોય અને આપણે બીજી બાજુ જવાનું હોય તો પાછું આવવું પડે કે ના આવવું પડે? આવવું પડે. પાછું ફરવું એનું નામ પ્રતિક્રમણ. એટલે બધું સુધારવાનું. સમજાયું. હવે એક ક્વિક ફોલો અપ ક્વેશ્ચન કે આ એમાં બીજાની વાણી, ખાસ કરીને હસબન્ડની વાણીથી મને દુઃખ બહુ લાગે, તો ત્યાં આગળ શું ઉપયોગ મૂકવાનો? જો હંમેશા જે વાણીથી આપણને દુઃખ લાગે ને તો આપણે એને ઉપકારી માનવા જોઈએ. કેમ માનવા જોઈએ? એનું પહેલું કારણ તો કે જો દાદાએ કહ્યું કે જવાબ પરથી રકમ શોધો, એવું ગણિતમાં ભણવામાં આવતું હતું. જવાબ ઉપરથી રકમ શોધો. એટલે કે અત્યારે આ હસબન્ડ આવું બોલે છે અને મને અંદર નથી ગમતું, તો કે આ જવાબ આવેલો છે. શું આવેલો છે? જવાબ આવેલો છે. કયો જવાબ આવ્યો? તો કે પહેલા આપણે કઈક ચોપડી છે, એ દુઃખદાયક વ્યવહાર થયેલો છે, એ આનું પરિણામ આજે ભોગવવાનું આવ્યું છે. તમે સમજી ગયા? એટલે હંમેશા મોક્ષે જનારો કોઈ પણ દુઃખ આપે તો એનો ઉપકાર માને.
તો એ વહેલો મોક્ષે જતો રહે. અને જો એના દોષ જુએ તો મોક્ષની વાત બાજુ પર રહી, ત્યાં ત્યાં અટકી જાય, આગળ વધાય નહીં, ઉઠકો ભટકી જવાના રસ્તા મળે. બરાબર. એટલે હંમેશા છે ને પદમાં લખ્યું છે, દુખડા ઉપકારી થાય, સંસારી દુખડા ઉપકારી થાય. અને હંમેશા કોઈ પણ કડવો વ્યવહાર આવે ને તો જ આપણો મોહ ઓછો થાય, મમતા ઓછી થાય. બરાબર. પણ જ્યાં સુધી મીઠું મીઠું હોય ત્યાં સુધી મમતા વળગે વધારે, આત્મા ભૂલાવી દે. હા બરાબર છે. હા પણ આવું મારાથી બોલાય નહીં, પણ આ તો તમને મેં કહી દીધું આજે, કે જ્યાં પણ તમારો અહંકાર પોષાય, માન પોષાય, કસાયોને પોષણ મળે, એટલે સમજવાનું કે આત્માથી લાખો ગૌ દૂર જતા રહીએ. મોક્ષ માર્ગથી, જ્ઞાની પુરુષથી, બધાથી દૂર. અને જેટલું દુઃખ અને જેટલી મુશ્કેલી આવે એટલું આપણને નિરંતર આપણે આત્મા તરફ જવાય, દ્રષ્ટિ હોય તો, સમજણ હોય જ્ઞાની પુરુષની તો. નહીં તો એમાંય પાછું જો દુઃખ આવે ને તો વધારે ઊંધો થાય, આડો વધારે થાય. શું થાય? આપણે ખૂબ ઉપકારી માનવું. હું તમને અત્યારે ટાઈમ ઓછો છે, ફરી કોઈક વાર કુદરતી યોગ આવશે ને તો તમને કહીશ કે કેવી રીતે નીકળી જવું. આ જગતમાંથી નીકળવાનો જો કોઈ રસ્તો શીખ્યા હોય તો એક વિતરાગો શીખેલા, જ્ઞાની પુરુષો શીખેલા, અને એમાં દાદા ભગવાનને તો સાયલુટ જ છે. સંસારમાં રહીને સંસારમાંથી નીકળી જવું, એવું જો કોઈ માર્ગ ખુલ્લો થયો હોય તો 10 લાખ વર્ષ પછી આ અક્રમ વિજ્ઞાની દાદા ભગવાન. એટલે મહાત્માઓએ ડરવાની જરૂર નથી, ગમે તેવી સિચ્યુએશન આવે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ પોતાનું સુખ જરાય પણ જાય નહીં એવું આ જ્ઞાન છે આપણી પાસે. એટલે કે વડમ વડા કરતા પણ જાય નહીં. તમે સમજી ગયા? પણ એની સમજણ બરાબર પ્રોપર જોઈએ. શું જોઈએ? સમજણ જોઈએ પ્રોપર. હા, અને એ પ્રોપર ટાઈમે તમે બધું આપતા પુત્રોને પૂછજો ને બધું. હા, ચાલશે ને આટલું? હા સરસ. હા ચાલશે. નેક્સ્ટ તમે ટ્યુઝડે ના આવો છો ને તો નેક્સ્ટ વીક પૂછી લઈશ આ પાછું ફોલો અપમાં. ના આપણે બધા આપતા પુત્રોનો લાભ લો ને. બધું મને પૂછશો તો વાંધો નહીં. ના મને પૂછશો તોય વાંધો નહીં. હું તો તૈયાર પડતા, ટાઈમ ઓછો છે એટલે. પણ થેન્ક્સ દાદા ભગવાન, થેન્ક્સ કુદરત, થેન્ક્સ મધર ફાધર, કે તમે મને જન્મ આપ્યો તો મને અક્રમ વિજ્ઞાન મળ્યું. બધા સંજોગોને થેન્ક્સ કહું છું કે જેથી કરીને મને દુઃખોમાં, પ્રતિકૂળોમાં, સંજોગોમાં પણ મને મોક્ષે જવાનો રસ્તો મળ્યો. માટે તમને લાખ લાખ નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ક્વિકલી એક મહાત્માએ ક્વેશ્ચન કરેલો છે, એ જરા ક્વિકલી જવાબ આપી દો. કે ફોન કરવો એટલે પ્રાર્થના કરવી, ફોન કરવો એટલે પ્રાર્થના કરવી કે વિધિ કરવી? ફોન કરવો એટલે દાદાને હૃદયથી યાદ કરવા. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે પ્રદીપ આનંદજી. આપણે સામાયિકનો શુભકામના. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને થેન્ક્સ કહેવાનું, હસબન્ડને થેન્ક્સ નહીં કહેવાનું. જેણે તમને વાઇફ બનાયા ને એમને થેન્ક્સ નહીં કહેવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિક ટાઈમ. આપણે આહાર સંબંધી દોષોનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ છૂટાપણા સાથે. તો હું બોલાવું છું, ફોલો કરજો પ્રદીપાનંદજી. એક મિનિટ. રજનીભાઈ, you gone. 1 minute. ઓકે, તો ચેક કરવાનું હતું કે કોઈ પેલા ગોપાલ કૃષ્ણ ઇંગ્લિશમાં કહેતા હતા ને, એટલે નથી હમણાં, તો આપણે ગુજરાતીમાં જ કરવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન,
हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. આ દોષોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. પ્રદીપાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પ્રદીપાનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપાનંદજી ટેમ્પરરી છે. આહાર કરે છે. હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય. એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય. એવી પરમ શક્તિ આપો. ગુણોદરી પાડવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે આ નાના નાના જે સ્વાદ રાઈ મોઢામાં આવે છે, મેથી મોઢામાં આવે છે, દાળ મગની છે, ચણાની છે, તુવેરની છે, અડદની છે, એ બધું સમજાશે. એટલે જોવાનામાં પણ આપણે જાગૃત રહીને જોવાનું. એ દાળ કેવી દેખાય, અડદની દાળ કેવી દેખાય, ભાત આપણે તો ભાત ઓળખાતો નથી, પણ દાદા કહેતા હતા તો એ તરત કહી આપતા કે કૃષ્ણ કમોદ છે. આપણે તો કે ભાત છે એટલું જ ખબર પડે, પછી શું છે તો. એટલે ધીમે ધીમે બધાનો સ્વાદ અલગ હોય છે. એટલા માટે દાદા બધું અલગ અલગ ખાતા હતા. ભાત અલગ ખાય, રોટલી અલગ ખાય, શાક અલગ ખાય, દાળ અલગ ખાય. એવી રીતે આપણે બધું ભેગું કરીને ખાઈએ. પણ આપણે એવી રીતે અલગ ખાઈએ તો જેમને ત્યાં જમવા ગયેલા હોય એમને જરા ઓછું લાગે કે આ કઈ રીતે ખાય. એટલે પછી દાદા કહે કે એમને સંતોષ થાય ને એટલે છેલ્લા હું દાળ ભાત બધું મિક્સ કરીને ખાઉં એમ, એટલે એમને સંતોષ થઈ જાય. પણ એમનો જે આખો પ્રયોગ હતો જમવા વખતનો એ બહુ જબરજસ્ત હતો. બિલકુલ ડિસ્ટ્રેક્ટ થતા નહોતા. કોઈ આવીને ગમે તેટલું કે આવે આપું દાદા આ ખાસ બનાવ્યું છે. એટલે આ પ્રયોગનો આપણે લાભ લઈશું. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 બોલાવી લો પેલા. Oh yeah, fine. પ્રદીપભાઈ શ્રીમંતી બોલાવો. હાજી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.